तो सांग मैंने मुझे लोभ सही न पारिकी आसगली गोटे नाड़ी चोबेवा गरम गरमटा जरुआ पाटिकी खाइबू बढ़िया लगे भल लगे पूरा टेस्ट ये भी चोबी पकाऊ मो मामा खाए नहीं तो केते मैंने भल लगुच बाध्य खाऊँ आलुटा तो पड़थिबा आलुटा न खाए तो केमती लागिबो चोबी टेस्ट पूरा मस्त आटा जरा कलिया जो पत्रटा अग अग पत्र बड़ा टेस्ट है खाओ क्या टेस्टी ए जिनसटा कोड पाइला से दिन तो एते रेट होइतिला जे आनी हेलानी आज केते रे आनलो आज 160 किलो 40 टका कमी जाइछि आ 200 टका थिला बड़ा जिनसटा अछि मन आत्मा और शांति खाइते म बहुत दिन हला मन बदि एई डिबाइन टे हम कोने खाया कोनोटे खाइ गेस छ काई किछि खाइ आ गुटुआ रे तेलिया तेलिया देखाय छ ना किछि एटा कोन बे एटा भाई जो देसी काठ खबर तो भूख लागिला बोली चिंता तांकर करचंदी आगुरु बिस्किट पके केन सिमे करू ना गोटे फीस्ट हुए ना बिस्कुट भल लागे बहलिया हे जाय खीर क्षीरटा सिना पड़िबो एबे सिना क्षीर हेला आगुरु क्षीर नथिला हम बिस्किट पकोबा बिस्किट पड़ियो ने गुड़ा पड़ियो से मन अछि हम मिटुना रा सब छुआ माने सब 5 टका ना खाते कर दे की जे काजू जंगल जे गोटे भाड़ी मरा हितियो सेठी ना जाय की हम सब 3 टकिया बिस्कुट आनी की फीस्ट गोटे हुए सिमे फीस्ट हैं ए जय जगन्नाथ साहब माने मु सस्मिता आपण मान को स्वागत करछि आ गोटे मेघुआ पागरे माने मेघुआ पाग को दमादर वीडियो को स्वागत देखिए सांग मैंने मुझ कखारु डंका पाखे पहुँची गली कखारु डंक नेबी नहीं पूरा गोटे बढ़िया से रसुण पकईकी कलिया पत्र दीटा कखारु पकईकी आ डंक सहित भाजी पूरा मस्त लगे मेघुआ पागरे सांग माने आज हमर कंकड़ी भजाई मंकड़ी की कंकड़ी किसी देखि आज तो सब पूरा ब्लॉग टा टोटल हमर कांकर जो माने खाइबे से माने भी देखिबे जो माने न खाइबे से माने जमा देखिबे सही हैला कथा नहीं कौन कहूचो आज वर्षा दिन वर्षा पाग को ये जो वर्षा वर्षा को आज कोलथ डाली सहित कांकड़ भजा को बीमसी आलू भजा हाँ झुडंग सॉरी झुडंग आलू भजा आउ प्लस कौन डंक भजा हबो डंक भजा गोटे हम आउ कखारु डंक भजा गोटे हम आउ हेले आउ हाथ तो पूरा उड़ीला ना कौन सस्मिता भात उड़ेबा दायित्व मोर भात तो पूरा पेट भीतर को उड़ीब आउ उड़ी माने पेट भीतर को फसिबो उड़ी जीव वही पूरा जलिला तो केमती अछ मु ना मोर भल अच्छी बिंदास अच्छी आज गोटे बार थिला बोली माछ तो माछ चुना माछ मिलिलानी रे ना माछ नुहे तो माछ गुड़ा पाटी गुड़ा भल लागुनी किछि खाया पई देसी कुकुड़ा तो आनिथिलो तो ताको तो खतरा जड़ा हैला से कथा नहीं ब्रॉयलर टिके हेथिले ताको टिके खाइ थांदी बोली भाबुथिली तिले आज गोटे भूल बसत आज गोटे ग्रुप मोर तन कौन करे आ कौन करिया ग्रुप आनी दवा पेट भीतर रहि गला ओके ओके हाउ पछर जदी की 100 टका खंडे फोन पे पछरे पछरे आउ पछरे बोले एना बार नहीं नहीं आरो हाउ देखिबा आरो शुक्रवार आरो देखिबा कोन करिया ओके से तळ बने मम्मी बंची थिले तो बचुने जी मजियो मजियो ताको कौन कर एटा तो भगवान हाथर कथा खाଇବା बिना अधी लोक मरी जाउछनी तमे जानी सुनी मार दउछ देख जड़े उपास रहबो से मर जीवो नहीं के काकू मारुति देखिबा हाउ भजडा हेई असला ना ना आउरी काकड़ भाजे हेई नै हेस बुझ पाइलन सेटा हेई सला पर एटा भजा बसे देखि आउ जिबा डंकर देखि आसीबा डंकर ओके डंकर छतुरा बाजिबो नि छतुरा बुड़ी से जो कुटार बिना बाहर से जो छतु भजा हो बेलुनी पको जगह जा हो छतु टिके भजा हो पनीर कुतु कुतु पनीर अछि ना कुतु कांकण कुतु कुतु एने भीमसी हुतु हुतु छतु छतु जुकु जुकु आइटम कला लो गैस होता आई छला तेल भी शेष डबारु गला रे बाबा गला तेल सर्ज किछ कथा नै छला मनीष मला तितली मैडम तो पुनी बिना चावल रे भात करचंदी बिना तेल रे तरकारी करचंदी आउ
कौन रुह केते से तो सब तो बिना तो खाली कर दउछनी हो तेलटा सरीगराम पानी ताने तेलडा काई बिक्री होची सब तो बिना तेलरे कर दउछन तेलडा बिक्री बिना होची चावल रे भात आ दुकान ले बिक्री होबनी तान तेल आ लोकंगा बेमार होबनी आ खाइबे नहीं आ फाइनली हमर कांकड़ भजा हेई गला वर्तमाने खाली के बाहर कमेंट रे कहबेन जे हमर अल्प हिची बोली काहे ना कांकड़ जेतु मार्केट रे ते रेट आ अधिक किनि पारलुनी 250 ग्राम आनिथिलु 250 ग्राम रो 150 ग्राम हेचे 100 ग्राम काली अछि अच्छे एका बेले खाइ देले कोड आसी सेति में किछि एका खाइ देला हो कि सबुटा टिके टिके चाखिया एई टिके एटा बीम आलू पुनी बीम आलू हो झुडंग आलू बीम आलू म खाली तमे बीन्स केते भल पाइ गेलनी बीन्स न कहि रहि पाउनु बीम से पाउनी हम कोन करिवे एबे बीम नाही मार्केट रो आ आसुनी बीम कोन करिया वर्तमान जीरा पड़ला बीमसी आ आसुनी मार्केट ना बीमसी जोड़े मुझे आनी मोर किलो 200 500 ने बीमसी दे आनी मत बीमसीटा बहुत पसंद बीमसी आलू भात देले मुझे खाईदेवी भात बेले कसिकी नहीं बीमसी आलूटा मत बहुत पसंद जो मैंने बीमसी कर मत जोड़े जोड़े दियो कारण मुझे बहुत बड़ फैन भजारे पियाज सेमती किछि नै जे लाल पड़ला पर्यंत भाजीबा सेमती किछि नै अल्प की टिके भाजी गले भी ता टेस्ट पूरा जबरदस्त जबरदस्त रे हबो इस एटा त पड़िबो होय 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 चलला रे एटा देखिबा दे सामान एटा गोटे आइसक्रीम रो खोल मु जाइथिली गोटे यात्रा बुलिया गु सेठी माने एते लोभी मु आइसक्रीम खाइली डब्बाटा एते सुंदर ताको फोपड़े इच्छा हेलानी आनी लुण डबा कर देली लुण डबा हेला लुण खाइ जो माने भी मो परिया घर करिया में चाहू जंदी से माने आइसक्रीम डब्बा फोपड़न से घर करंदे कि पारुथि संग माने सस्मिता तांकर कखारु डंक छिड़ौचंती कारण कखारु डंकटा त टेस्टी जो टेस्टी लागियो मस्त लागियो बोले कखारु डंक आ ये जह्नी भी है मस्त जह्नी है कौन लगे बढ़िया लगे आज खाया मन खुशी हो मोर खाली कुत्ते कुत्ते अच्छी मन भरटा मोर खाली लाल बोलानी जो जह्नी था था ना खोल छिड़ा ना हाँ ते किनी आने आउ गोटे भी अच्छी आई कण रही हाण सब घिनी आण पूरा देसी परिया खाइया खाली मन खाली कन कन मु खाली छन छन को मन कन कन मु गाई कांदीबी एस कि जनी रे मानिया के बड़िया रे अपेक्षार फल ही मिठा मिछ ना हमर पैसा पाइबार इंटरेस्ट नहीं मु खुशी टाको समस्त सहित शेयर करछि सेटा होछि बड़ कथा हमर पैसा किछ आवश्यक नहीं ये देख ये गछटा मु लगेइथिली मु पाइबी बोली मोर किछ आशा थिला ना फलर आशा रखंतुनी किछ आशा नथिला किंतु महाप्रभु देइचंती कोन अपेक्षार फल मिठा आमे तो महाप्रभु को पाखरे तो पाइछु आ जगन्नाथ को बिना हम तो किछि नहीं सब महाप्रभु को इच्छा मु भाबिथिली हबनी बोली किंतु जा हो भाग्यवश तो ये हेई गला भाग्यर जन्ही फळिला तापर कखारु डंक भी भल होइछि किंतु ए टिके एटा टिके परिवेशटा हम टिके कोन कि माटी फाटी टे पकेदेले भल परिया हम भी तथापि एते पुखुरीटा जाना मुझे एते कादुआरे जापरि ए डंक आणुच जनी हो तो सीढ़ी जीव देखिए धीरे हाँ से बढ़िया तो सांग मैंने आम तो आज कखारु डंक जह्नी भजा आलू भजा हम आउ विशेष करी मु आउ किछि कहि पारुनी भोक भी प्रबल जोरे हेलानी जाउछु बंदोबस्तटा करिवु आ काहा काहा भल लागे कमेंट बॉक्स रे निश्चित ता फुटिया जी डाली पूरा हाथ के होछि हैं हाफुडी खाइबु वर्षा पागटा कोन करे से झारडा डाली देइतु भजा देइतु अंडा हाफुडी खिया हो सब सैलानी खाली डालटा ना भातटा हो गला ये तो पकड़ा हलानी डाली डंकटा हम खट्टा मिठा दिया है डंकटा मस्त लगे डंक भजा ये तो
ଦୁଇଟା ଭଜା ହେଇଯାଇଛି। ଦୁଇଟା ଭଜା ହେଇଛି ଏଇଟା ଡଙ୍କଟା ହବ ଆଉ ଇଏର ଡାଲି ହେଉଛି ଖାଲି ଭାତ ନେଇଟା ନା ଏପଟର ଭାତ ବସା ହବ ହାଣ୍ଡି ଥୁଆ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଆ ଚାଲିଛି ସଂସ୍ଥା ଆଉ ସେପଟେ ଝିଅ ତାର ଖେଳୁଛି ଗୁନୁ ପିଲା ଡାଲିଟା ଆମର ଛୁଙ୍କ ଦିଆହେଲା ମସ୍ତ ଲାଗିଲା କେତେ ବହଳିଆ ଦେଖୁନ ପାଣିଟା ଏଥିରେ ଦିଆହବ କୋଳଥ ଟା ବହଳିଆ ପାଣି ଡାଲିଟା ମସ୍ତ ଲାଗିବ ବହଳିଆ ଖାଇଲେ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଲୋକ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଇଟମଟା କେମିତି ମୁଁ ସେ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ତ ଖାଇକି ଜାଣିଛି ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛ ଡଙ୍କଟା ବ୍ୟସ୍ତ ପାଇଁ ହଉଛ ପୁରା ଛଲଛନିଆ ଡଙ୍କ ଏଇଟା ତ ଭିଟାମିନ୍ କେତେ ନା ସବୁଜ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁଜ ପରିବା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତ ଖାଲି ଜିନିଷଟାକୁ ଲୋଭ ଲାଗୁଛି ଖାଇବି କ'ଣ ଆଳୁ ତ ମୁଁ ପକେଇଛି ମୋର ଆଳୁଟା ଆଳୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ନ ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ ଭାଗ ଲାଗିବନି ଡଙ୍କଟାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋଭ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଇଏ ବି ଦେଖ କେତେ ଇଏ କେତେ ସବୁ ଏଇଟା ଓରିଜିନାଲ ଭିଟାମିନ୍ଟା ଏଇଟା କେତେ ସବୁ ହେଇଛି ବିଷ ସାର ପଡ଼ିନି କିଛି ନାହିଁ ଆମର ବାଡ଼ିରେ ହେଇଥିଲା ଖାଲି ଡଙ୍କ ଲଗେଇ ଭାତ ପଳେଇବ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସେ ଡଙ୍କ ଦେଖିଦେଲା ବେଳକୁ ତ ପେଟ ପୁରିଯାଉଛି ଖାଇବୁ ଆଉ କ'ଣ ଏଇ କଡ଼ାଟା ଥୋଇଦେବା ଆମେ ସବୁ ଭାତ ରଖିଦେବା ଚାରିକର ଖାଇଦେବା ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକେଇବା ଚିନି ବି ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଚିନି ନ ପଡ଼ିଲେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ଆସିବ ମିଠାଟା ଟିକେ ନ ପଡ଼ିଲେ ବାଗ ଲାଗିବନି ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ନା ଟେଷ୍ଟ ଖାସିଆ ଲାଗିବ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି ଡଙ୍କର ଟିକେ ସିଝିଯିବ 2 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ତାପରେ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷ କରିବା ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଚିନି ନା ଖାଲି ଚିନି ନା ଚିନି କ'ଣ ସୋରିଷ ବାଟଣ ବେସର ଇଏ ଗୋଟେ ଏଇଟା ତ ଟେଷ୍ଟ ବନେଇବା ନା ବେସର ଟିକେ ବହଳିଆ ଇଏ ବି ଏମିତି ଖାଇ ନଥିବେ ଫଳ କଥା କିନ୍ତୁ ତାର ଦମ ନାହିଁ 5 ମିନିଟ୍ ତାପରେ 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇପାରେ କହିହବନି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ଭଜା ଏଇ ସବୁ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଛତୁ ମନଟା ବୁଝିଲାନି ପୁଣି ଛତୁ ଆସିଛି ଛତୁ ତ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼ି ଛତୁ ସବୁ ଆଜି ସବୁ ବାଡ଼ିରୁ କିନ୍ତୁ କାଙ୍କଡ଼ ଟିକେ କିଣା ହେଇଥିଲା ନହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଛତୁ ଆଜି ବାଡ଼ିରୁ ଡଙ୍କ ହେଇସାରିଲାଣି ଲାଷ୍ଟଟା ହେଲା ଛତୁ ଏଇ ଡଙ୍କ ଭଜା ତାର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ଟା ଆଉ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭଜା କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁ ଭଜା ଏଇଟା ହେଲା କୋଳଥ ଡାଲି ଛତୁ ଭଜା ଏତିକି ଆଇଟମ୍ ହେଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ହବ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସସ୍ମିତା କରିକି ବି ଥକିଗଲାଣି ସିଝିଛି ନା ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଡଙ୍କର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଗୋଟା ଖାଇଦେବୁ ଦେଖା ଆଁଟା ଯେତେ ଯୋଗଉଥିବ ସେତେ ମିଠା ଲାଗୁଥିବ ନୁହେଁ କି ମୋର ଲାଳ ଗଡ଼ି ଗଲାଣି ତମକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଖାଇବି ସେଇ ତଳେ ରଖୁନ ତଳେ ରଖ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖ ମାମା ତାର ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଖାଇବ ବୋଲି ଓଫ୍ ଏତେ ବର୍ଷା ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରେ ତାକୁ ବହୁତ ଗରମ ଦେହ ପୁରା ଫୁଙ୍ଗୁଳା ନେ ମାମା ଗୋଟେ ଚୁଚୁମି ଦେ ବାବାରେ ମାମା ପୁରା ଟେଷ୍ଟ କରିବ ସେ ଗରମ ଗରମ ଖା ଥଣ୍ଡା କମିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାମା ବାବା ଇଏ ମଟନଟାକୁ ଚୋବଉଛି ନା କ'ଣ ମାମା କେମିତି ଲାଗୁଛି ବସି ପଡ଼ିଲ ଖାଇବା ପାଖରେ ପୁରା ମସ୍ତ ଆଇଟମ୍ ଆଜି ସାଲାଡ଼ କାଙ୍କଡ଼ ଦେଶୀ କାଙ୍କଡ଼ ଭଜା ଏଟା ଡଙ୍କ ଏଟା ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭଜା ଏଟା ଛତୁ ଏଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ସ୍ପେଶାଲ କୋଳଥ ଡାଲି ସାଲାଡ଼ଟା ତ ମୋର ତ ଏଇଠି ପ୍ଲେଟ୍ ବଢ଼ା ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଡାଲିଟା ଆଜି ଢଳି ହେଇଗଲା ତଳେ ମନ ବହୁତ ଖରାପ ଆଉ ଏଇଠି ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ାଗଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବା
ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯେମିତି ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ବି ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ। ନା, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତମେ ଦଉଛ। ଦିଆହଉଛି ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ। ଏ ଯୋଉ ତଳେ ଦେଇଛ ବୋଲି ସେଇଟା ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ? ନା ନା ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ତଳେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ଉପରେ ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଏ ମୁଁ ଆଗେ ହଁ ସେଇ ସାଇଡରେ ପା ତମେ ଦିଅ। ମାମା ତ ତାର ରାମଦେବଙ୍କ ଭଳିଆ ଷ୍ଟିଲ୍ ବଡି ଦେଖଉଛି ଆଉ। ହଉ ଖାଇଦିଅ, ଖାଇଦେଇକି ପୁରା ମେଘୁଆ ପାଗର ମଜା ନିଅ। ମାମା ଆଉ ନଟିଆ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ। ଥଣ୍ଡାକୁ କୋଳଥ ଡାଲିଟା ଖାଇଲେ ଭଲ। ଖାଲି ଭାତ ଇଏ କହିବ ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ଭାରି ଛୁଆ ଇଏ। ଛତୁ ତ ଆଉ ଏତିକି ରଖିଛି, ସବୁ ଯାଇକି ଛତୁ ସେ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଖାଇବାଟା କେତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଲୋଭ ସଇନା ପରେ ଯାଉଛି ଖାଇବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯାଉଛୁ ଆମେ ଖାଇବୁ। କାଙ୍କଟା ପୁରା ୟମି ହେଇଛି। ଡଙ୍କ ଭଜା ତ ଆମେ ଅଧା ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯାଉଛୁ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ ତ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମାମା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଦେ ଏକ ଲାଇକ୍ଟେ ଦେବେ। ଏମିତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି। ଭେରି ଗୁଡ୍।